चौमारिनो बुस्कांगो तोनोई कोक्तेशालो 14 बादारघाट विधानसभानि बीजेपी बदलनि बातायनाय मिनारानि सरकारनि पिरमुंगो ख्लाइजाखा कायसा कतर बाइक रैली बादारघाट विधानसभानि दाल बिदाल आमसाय कितिंगय ख्लाइजाखा आसामनि बाइक रैली नुखुं कोरै मालखुं साका कासावै लुकुरंनि थानि भुट सानखा बादारघाट आजुगथायनि बादायनाय मिनारानि सरकार बिनि लगियो तंखा वेस्ट बेंगलनि लेजिस्लेचर अग्निमित्र पाल ते गुबुन आदंर করছেন একটু দেখুন ভালো করে বুঝে যাবেন আপনারা প্রচার কি আপনার শেষের পথে কি মনে হচ্ছে কি আমি মনে হবার তো কিছুই নেই আরে এটা তো আপ তো গাড়িটা রাখা মুশকিল না ওই দে